जों फोरोंनांगौ सिख्ला खर'सानि लांमा चखा पाति मारुक सावै मानका तां साल सानजा जराव अमरपुर बिरगन थाना आमचायो तंमा प्रसन्नजित दास नगनो जों फोरोंनो सामुं तानो तंमानि आसामसा जों फोरोंनांगौ पाति माथायनो लांमा चखा हनै कमतमाव सावै मानका नखरनि बर' लगे अमरपुर बेखासे साखाम नगद लां थांके बाजाराव तंनाय डक्टर थैके हनै साहुरेखा अक खालामा लगे नुखुंगो खा खामानि मोनागबो सिजावै थांका पातिमानो कक्तमा खनावै अमरपुर बेखासे साखाम नगद थांगा सयगा बिरगन थाना पुलिस दै थांगा सगैया अमरपुर बेखासे आमचाइनि एमएलए रंजित दास ताबु अशिक्रानि मां कथै अमरपुर बेखासे साखाम नगनि मरगतनि जा 8-10টা বাড়ি পরে যে জায়গা ডাইকে বইতেছে কারণ যায় সেটা দিয়া মনে মনে আমি আমার তুই যে আগে উঠে লইয়া আমি উঠোটা লইয়া লইছি আনছি করে কর নাই ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? ওটা বামপুর বামপুর বাড়ির ঘরের ভিতরে বামপুর কিসের কাজ করতে হয়েছিল? মানে ঘরের কারেন্টের মানে বুটের কারেন্ট ঠিক করতে আসলো আর কি ঘরের সমস্যা আসলো মনে যে মারা গেছে ওর নাম কি? প্রসেনজিৎ দাস বয়স কত? 25 তোমার কি হয়? আমার জ্যাঠাতো ভাই